Good morning for today's video. Nakutak anak na naman. Yasura. Bunay nga linaga. Bunay nga nilaga at saka cheese dough. Iya ola. May nagpangkat kanina. Kukuhaan ko. Kanina siya isang karutak. Alright, dire. Sabay ko dito. Inom gatas, inom gatas. Ayun naman ay akot gatas nakalaga. Mamata pala. Hello. Mamata pala tag-alaga. Kaya na mag-anig gatas. Tapos, maparigis na. Kikita lang ito. Dali na. Inom mo na. Mama pala ni Ate Isel. Mama ta pala. Ubus na, ubus na. Ubus na, kaya sandali. Ubus na. Wala kayo, ubus na lagay para marigos na. Maparigos ka na. At kuan na. Bakit ipaparigos? Tak anak. Paparigos tak anak. Binumbak anay. Hamot na, Ate Isel. Pabango anay. Pabango anay. Bye. Adobo kita yung manok. Ayan. Mag-adobo. Ulam for today. Chicken na adobo. Lagyan natin ng toyo. Toyo. Adobo na manok.
Pinalalagyan ng itlog. Lagyan ko ng itlog. Yan, itlog para masarap. Adobong manok na may itlog. Kain na tayo. Ito na ang adobong nilagyan ng itlog. Kain. Earth na. Kain.